औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुरान पाक अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हरफ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान पाक दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान पाक रहमतों का खजाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से मालामाल होना हो तो पहले से सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमत को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ कामों की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल होगी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इनमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक की तरफ छट गए, हवाएं साकन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए। अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दारागों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें नहीं पढ़नी चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़े तो वो गुनाहगार हो गया। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मुकामात पर जायज़ ही नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मुकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मुकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं, इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पर आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकत भी आपको मिलेगी। तो अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, एक दफ़ा एक सहाबा आए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारा ऊँट कहीं खो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बताया कि फिर अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतर कारसाज है। तो कुछ सहाबा कराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँटों को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारी ज़िम्मे जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ हराम काम करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है
تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو، یا اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ اللہ نے کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو میری پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہ پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو ڈیل دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کے آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حق۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، شراب پینا، جوا کھیلنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، حرام کام میں بسم اللہ پڑھنا، واش روم میں جاتے ہوئے بھی اندر جا کے بسم اللہ پڑھنا، اور جھوٹ بولتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، ان جگہ پہ بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو میری پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔